Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah online IFGF Düsseldorf. Kita mau muji muliakan nama Tuhan, kita mau masuki hadirat-Nya. Mari kita bernyanyi dengan penuh semangat. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Yang mau tepuk tangan silahkan ya, gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak ada satu hal pun yang luput dari matanya. Dia pasti akan menolong kita, Dia pasti akan menghibur kita, Dia pasti akan memberikan kita harapan yang baru. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu, tiada yang luput dari mata-Mu. Kau Tuhan berkuasa atas hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tandingi kuasa-Mu. Kau Tuhan berkuasa atas segalanya. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta,
gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertata termulia. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu, tiada yang luput dari mata-Mu. Kau Tuhan berkuasa atas hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tandingi kuasa-Mu. Kau Tuhan berkuasa atas segalanya. Samudra pun bersorak memuji-Mu, semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertata termulia. Bersorak memuji-Mu, semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Samudra pun bersorak memuji-Mu, semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertata termulia. Benar sekali ya Bapa, Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang termulia. Tidak ada yang luput dari mata-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Tolong bimbing kami Bapa, urapi kami, berkati juga pembicara yang akan membawakan firman-Mu. Tolong apa yang keluar dari mulutnya, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.
Mari kita terus dalam hadirat Tuhan untuk kita terus berdoa bersama-sama dengan Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau adalah Allah yang besar. Semua samudera itu boleh terus menyembah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami pun Tuhan boleh terus menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami boleh terus mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah hari-hari ini Tuhan, setiap apapun yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Masalah apapun yang sedang kami pergumulkan ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus Engkau kuatkan Tuhan. Hidup kami boleh mendapatkan satu hikmat untuk kami boleh memimpin di dalam setiap hidup kami Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap apapun yang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami boleh terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu adalah setiap janji berkat yang kami mau pegang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau terus yakin dan percaya Tuhan bahwasanya Engkau adalah Allah yang selalu memberikan satu kehidupan di dalam kehidupan kami. Satu Allah yang terus menjadikan satu kekuatan hidup kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu sore hari ini ya Bapa. Engkau yang terus pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan segala isi hati-Mu Tuhan. Buat jemaat yang ada di Düsseldorf. Dan biarlah ya Tuhan seluruh jemaat Engkau Tuhan boleh membuka telinga mereka, membuka hati mereka, membuka pikiran mereka ya Tuhan untuk menerima segala berkat yang telah Engkau sediakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan, syukur dalam nama Tuhan. Ya, saya mengucap syukur dalam hari-hari ini kita masih terus ada di dalam perlindungannya Tuhan. Ja, ich danke Gott, dass in diesen Tagen wir immer noch in Gottes Beschützung sind. Dan saya juga mengucap syukur kita semua juga ada di dalam perlindungannya Dia. Und ich danke auch Gott, dass wir unter seinem Schutz sind. Dan saya juga mengucap syukur dan berterima kasih buat kita seluruh jemaat AFJH Düsseldorf, para leaders, para aktivis yang terus masih setia di dalam ibadah demi ibadah, dalam proses discipleship, di dalam IFGF Kid, di dalam IFGF Team terus melayani dan melayani. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, alle zu danken, die Leitenden, die Aktivisten und unsere Gemeinde, dass sie dem Herrn treu sind und stets Gott dienen. Sei es durch iCare, iGrow, im Teens oder auch im Kids-Gottesdienst. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita mau bacakan deklarasi iman kita. Bevor wir starten, lass uns unsere Deklaration lesen. Dan deklarasi ini bukan hanya cuma kata-kata, tapi kita mau perkatakan dengan hati penuh percaya, dengan pikiran yang penuh percaya, bahwasanya kita sudah menerima segala apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah siapkan dalam hidup kita semuanya. Und diese Worte sind nicht bloß Worte, sondern wir wollen die Deklaration mit vollem Glauben und Überzeugung sagen, dass Gott uns bereits akzeptiert hat. Oke, saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Amin.
Ya, di dalam 2 bulan ke depan ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema Leading Inside Out. Ja, in den nächsten 2 Monaten werden wir zusammen über von innen nach außen führen lernen. Di mana kita akan belajar dibawa oleh satu pengetahuan yang baru untuk kita menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Also hier werden wir lernen, neue Situationen zu kennen, wie wir Anführer werden können. Und das auch in Gottes Sinne. Also, ja. Di mana saya yakin dan percaya kita semua memiliki tujuan, Tuhan memiliki tujuan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Ich bin mir sicher, dass es ein Teil von Gottes Plan ist, jeden einzelnen von uns zum Anführer zu machen. Ya, dan saya yakin paling sedikit kita akan menjadi seorang yang pemimpin di dalam keluarga kita masing-masing. Wenigstens werden wir auch ein Anführer in unserer eigenen Familie. Ya, di mana pasti di dalam keluarga memiliki seorang peran ayah yang sebagai kepala rumah tangga sangat penting sebagai pemimpin. Es ist klar, dass der Mann oder der Vater im Haus die führende Rolle in der Familie trägt. Dan di mana saya yakin dan percaya Tuhan telah menempatkan kehidupan seorang istri sebagai penolong, itu juga bisa untuk memimpin di dalam kehidupan keluarga. Ja, aber Gott hat auch die Frau als Unterstützer geschaffen, die die Familie auch führen kann und auch die Kinder unterstützen kann. Dan sudah pasti di dalam memimpin itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan apa yang kita mau. Ada amin? Ja, es ist auch klar, dass wir so führen müssen, wie Gott es gefällt und nicht wie uns es gefällt. Amen. Di dalam kepemimpinan atau yang kita kenal di dalam kata leadership, banyak sekali orang hanya memfokuskan hasil apa yang akan kita dapatkan. In der Ausübung der Führung oder Leadership fokussieren viele Leute lediglich auf die Ergebnisse, die man erreichen möchte. Daripada memikirkan suatu prinsip dasar dari kepemimpinan itu sendiri. Und nur die wenigsten denken über das Prinzip selbst der Führung. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memimpin benar-benar apa yang keluar dari dalam hati kita yang Tuhan sudah taruh untuk buat kita semuanya sebagai seorang pemimpin. Deshalb lehrt uns Gott, dass wir nur so führen sollen, wie Gott es auch vorgesehen hat. Dengan cara memimpin seperti yang Tuhan inginkan, ya, Tuhan akan membukakan satu cara pandang yang berbeda daripada yang sebelumnya. Indem wir das tun, also führen, wie Gott es vorgesehen hat, werden wir unsere Sichtweise über das Thema Führen ganz anders betrachten. Bukan hanya dengan cara memandang dengan seperti kacamata kuda yang kita hanya melihat ke depan aja. Wir werden unsere Sicht nicht wie eine Scheuklappe nur nach vorne richten. Tetapi kita bisa melihat dengan cara pandang yang Tuhan yang berbeda, yang sangat lebar, sehingga kita bisa melihat dan memimpin dengan baik pula. Sondern wir werden Gottes Sichtweise haben, eine sehr weite Sichtweise, sodass wir gut sehen und führen können. Ada beberapa contoh yang saya akan tampilkan bahwasanya ada seorang yang memimpin dengan hanya berpikir dengan hasilnya. Also Beispiele von dem Führungsstil, die auf die Ergebnisse fokussieren. Dan satu sisi bagaimana cara orang memimpin yang keluar dari dalam hati mereka. Und auch Beispiele im Gegensatz dazu, ein Führungsstil von innen nach außen. Seorang pemimpin yang mementingkan hasilnya, otomatis dia hanya berpikir bagaimana untuk mendapatkan satu performance atau kinerja hasil yang baik. Ein Anführer, der nur auf das Ergebnis fokussiert, denkt oft nur, wie er die maximale Leistung von denen, die er anführt, erreicht. Itu bukannya salah, memang kita harus memiliki satu performance yang baik yang bisa kita tampilkan. Das ist nicht falsch. Wir müssen auch diese Performance oder diese Leistung erbringen. Tetapi apa kinerja yang dihasilkan itu bisa memberikan sebuah value, membuahkan satu nilai kepada anggotanya atau orang yang akan dipimpinnya, itu menjadi tanda tanya yang besar. Aber hat diese Leistung, die erbracht wurde, auch einen Nutzen
für die oder einen Nutzen oder Value für die man anführt. Karena itu orang yang memimpin sesuai dengan apa yang Tuhan taruh yang di dalam hatinya, mereka akan mementingkan value yang bisa menghasilkan secara otomatis performance yang baik. Deshalb ist es so, dass ein Anführer, der auf die Werte fokussiert, sicherlich dann auch gute Leistung erbringen. Orang yang mementingkan hanya kinerja, performan yang baik, biasanya dia akan bekerja dengan mementingkan yang namanya dengan perfeksionisme. Einer, der sich nur auf die Leistung fokussiert, arbeiten normalerweise mit dem Perfektionismusprinzip. Di mana dia melakukan sesuatunya dengan benar, tapi didasarkan untuk mendapatkan sebuah penilaian dari orang lain. Sie machen alles sehr korrekt, aber mit der Hoffnung, dass sie gute Bewertungen von anderen bekommen. Sedangkan orang yang memimpin dari dalam hatinya, dia berpikir untuk bagaimana memiliki satu yang excellent. Einer, der von innen nach außen führt, nutzt das Prinzip der Exzellenz. Di mana dia melakukan sesuatu yang benar juga, tetapi fokusnya atau reasonnya itu dia berbeda dari tugas cuman untuk mendapatkan, bukan hanya untuk mendapatkan kesuksesan, tetapi dia benar-benar untuk menjadikan sebuah hasilnya yang benar-benar bukan hanya dipandang oleh orang atau pujian dari orang, tapi untuk mendapatkan satu kesuksesan itu sendiri. Ja, sie machen auch alles richtig, aber sie fokussieren nicht auf diese Ergebnisse, aber oder auch auf die Fragestellung, sondern sie konzentrieren sich wirklich, dass sie einen Erfolg erreichen. Dan secara otomatis biasanya orang yang hanya memikirkan kinerjanya, dia cuma hanya berpikir untuk mendapatkan satu komplimen dari orang lain. Und einer, der nur auf die Ergebnisse oder auf diese Leistung sich konzentriert, erhofft sich nur Lob von anderen. Demikian sebaliknya, orang yang sedang bekerja atau memimpin yang datang daripada Tuhan yang inginkan, mereka memberikan semuanya itu untuk kemuliaannya Tuhan. Einer, der durch seine Führung Werte überbringen kann und auch die Fragestellung oder den Grund versteht, wird seinen Erfolg für die Herrlichkeit Gottes teilen. Karena itu pada saat saya sedang mempersiapkan tema khotbah hari ini, saya mendapatkan merenungkan satu kata yang dimana hari-hari ini untuk kita bisa memimpin dari dalam hati yang Tuhan berikan untuk mendapatkan hasil yang baik untuk sekitar orang kita adalah trustworthy. Ein Wort, das mir im Zusammenhang mit diesem Thema einfällt, nämlich ein Wort, das wir in diesen Tagen brauchen, um so zu führen, wie Gott es will und um ein gutes Ergebnis, das auch unseren Mitmenschen einen Nutzen bringt, zu erlangen, ist trustworthy oder Vertrauenswürdigkeit. Dengan kata lain, untuk kita bisa memimpin dari dalam keluar, itu kita harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. In anderen Worten ist es so, damit wir von innen nach außen führen können, müssen wir ein vertrauenswürdiger Mensch sein. Baik kita bisa mendapatkan kepercayaan itu sendiri, dan sebalik pula kita bisa mempercayai orang yang kita pimpin. Sowohl für die Leute, die wir führen, als auch für die Leute, die uns die Autorität gegeben haben, zu führen. Seperti contohnya Yusuf, kita kenal dari cerita Alkitab Yusuf. Ein Beispiel ist Josef. Wir kennen das Beispiel aus der Bibel. Ya, dia diberikan satu kepercayaan oleh Firaun karena Firaun melihat Yesus atau Tuhan pada saat itu ada di dalam hidupnya Yusuf. Der Pharao vertraute Josef, weil Josef durch Gottes Kraft, die in ihm war, konnte er Pharaos Träume deuten. Ya, dan Yusuf diberikan Tuhan satu hikmat yang luar biasa untuk dia bisa mengartikan mimpi dari Firaun tersebut.
Ja, und Gott gab ihm die Gabe, Pharaos, die Träume vom Pharao zu deuten. Karena itu Firaun memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk dia bisa memimpin bangsa Mesir untuk bisa mengatasi masa-masa kelaparan, masa-masa yang susah yang mereka hadapi. Deswegen wurde Josef das Vertrauen vom Pharao anvertraut, das ägyptische Volk von der Hungernot zu retten. Contoh yang lain, Musa dipanggil dan diberikan kepercayaan oleh Tuhan sendiri untuk memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Ein anderes Beispiel ist, dass Mose von Gott auserwählt wurde und er erlangte Gottes Vertrauen, das israelische Volk zu führen, aus Ägypten zu fliehen. Karena Tuhan tahu hidup Musa itu benar-benar bergantung kepada dia. Weil Gott wusste, dass Moses Leben sich sehr nach Gott gerichtet hat oder richtete. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwasanya Musa itu adalah salah satu orang yang memiliki hati yang lembut. Und deswegen steht auch laut Gottes Worte, dass Mose ein sehr sanftmütiger Mann ist. Dan banyak sekali cerita-cerita di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang benar-benar menjadi orang yang bisa dipercayai dan bisa mempercayai orang yang dipimpinnya. Es gibt noch so viele andere Beispiele von Anführer in der Bibel, die ein Herz haben und vertrauenswürdig sind. Ada satu ilustrasi yang saya baca bahwa ada seorang pemimpin dunia pada saat itu yang bernama Winston Churchill. Dia merupakan Perdana Menteri Inggris yang memiliki satu pengaruh yang besar pada zaman Perang Dunia Kedua. Vielleicht eine Illustration. Winston Churchill war ein englischer Premierminister, der einen sehr großen Einfluss hatte, sowohl in England als auch auf der ganzen Welt. Dan tetapi dia banyak sekali memberikan satu keputusan-keputusan yang kontroversial. Aber er als Anführer hatte auch viele kontroverse Entscheidungen getroffen. Dan suatu hari di dalam satu kebiasaannya Winston Churchill sebelum dia pergi ke kantornya, dia selalu pergi untuk membeli koran. Ja, Winston hatte eine Gewohnheit, dass er auf dem Weg zur Arbeit einen Zeitungsverkäufer immer gefragt hat. Dan dia membeli di koran itu, koran di satu kios yang selalu sama setiap harinya. Ja, und er kaufte diese Zeitung immer von dem gleichen Verkäufer oder vom gleichen Kiosk. Dan penjual dari koran ini dianya adalah orang yang buta. Und der Verkäufer war blind. Dan Winston selalu menanyakan kepada penjual koran yang buta ini, menanyakan dengan pertanyaan yang sama, apa sih yang kamu menurut kamu keputusan dari Winston ini? Und Winston fragte immer die gleiche Frage, nämlich ob die Entscheidung von Winston Churchill gut oder schlecht sei. Ja, dan yang di penjual koran itu memberikan satu jawaban di mana jawabannya itu kurang enak didengar, bahwasanya ya keputusannya itu tidak baik, keputusannya itu tidak bisa baik untuk untuk Inggris, dan lebih parah lagi dia selalu mencaci maki si Winston-nya. Ja, der Blinde antwortete, dass die Entscheidung von Winston Churchill nicht gut sei und keinen Nutzen habe und nutzte dabei auch unangemessene Wörter. Dan akhirnya pengawalnya, ajudannya, dia bertanya kepada Winston, kenapa sih kamu melakukan hal seperti itu dan bertanya kepada orang yang buta, yang tidak tahu segalanya? Ein Berater von ihm fragte dann eines Tages, warum er immer diesen gleichen Mann nach dieser Frage stellte. Dan salah satu jawaban yang Winston Churchill tuliskan di dalam biografinya, dia mengatakan bahwasanya the real is rare. Und eines der Antworten, die Winston dem Berater geantwortet hat, ist the real is rare oder das Echte ist selten. Ya, das Echte ist selten. Semua yang asli,
semua yang benar, yang seharusnya itu benar, itu semuanya itu tidak, sangat jarang sekali untuk kita bisa lihat, untuk kita bisa rasakan. Alles Echte, alles Richtige, alles Glaubhafte ist in diesen Zeiten eine Rarität. Dan semuanya itu benar. Und das alles ist wahr. Banyak hari-hari ini yang kita dengar atau mungkin yang kita lihat sendiri, banyak seorang yang memimpin itu tidak didasari dengan rasa takut akan Tuhan. In diesen Tagen hören wir und sehen wir oft, dass Leute nicht im Einklang mit Gottes Wille führen. Ja. Sehingga banyak sekali orang itu kehilangan rasa akan kepercayaan, baik dari orang yang dipimpin, juga orang yang memberi kepercayaan itu sendiri. Sodass viele Leute ihr Vertrauen in sie oder auch das Vertrauen von anderen verlieren. Tetapi sore hari ini saya mau mengatakan ada satu kabar baik, bahwa Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu sebagai manusia, aber heute möchte ich euch sagen, dass Jesus, der vor 2000 Jahren Mensch geworden ist, mati di atas kayu salib, gestorben oder gekreuzigt worden ist, dan bangkit dari antara orang mati, von den Toten auferstanden ist, dan naik terangkat ke surga dan duduk bersama-sama dengan Allah Bapa, jetzt in den Himmel hochgefahren und sitzt mit dem Herrn, neben dem Herrn, adalah seorang pemimpin yang sejati, dan dia mau masuk dan hidup bersama-sama dengan kita untuk bisa membantu kita menjadi seorang pemimpin yang bisa dipercayai, karena Tuhan adalah satu-satunya pemimpin yang bisa dipercayai. Jesus ist ein echter Anführer. Er möchte in unser Leben verweilen und uns helfen, sodass wir echte, glaubwürdige Anführer werden. Denn Gott ist der einzige Anführer, den man glauben kann. Dan sore hari ini kita mau belajar bersama-sama 4 poin, paling sedikit 4 poin, supaya kita bisa benar-benar menjadi seorang pemimpin yang bisa dipercayai. Und heute möchten wir 4 Punkte lernen, sodass wir glaubwürdige Anführer werden, die auch die Leute auch vertrauen können. Sehingga pada saat kita memimpin, kita bisa menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Sodass wir, wenn wir von innen nach außen führen, auch ein Segen für andere sein können. Mari kita buka sama-sama dan kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang kedua terlebih dahulu. Lasst uns aus der Bibel lesen, 1 Peter 5, Vers 1 bis 2. Di mana kita sudah belajar mulai dari awal tahun ini, kita tahu bahwasanya kitab Petrus 1 dan kedua itu ditulis pada saat terjadi penindasan terhadap orang-orang Kristen di zaman bangsa Romawi di bawah kekuasaan Raja Nero. Wie wir schon wissen, die Bücher 1 und 2 Peter wurden geschrieben, als es die Unterdrückung der Christen unter dem grausamen König Nero im Römischen Reich passierte. Dan saya mencoba menggambarkan bagaimana keadaan saat itu di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketakutan, orang Kristen mulai kehilangan sebuah sosok pemimpin yang bisa dipercaya. Ich möchte hier darstellen, wie die Situation damals war, wo eine Unsicherheit und eine Angst in den Leuten herrschte. Die Christen brauchten zu dem Zeitpunkt einen Anführer, der vertrauensvoll war und auch der die Kirche führen konnte. Ya, terutama bagi seseorang yang pemimpin di dalam gereja pada saat itu. Vor allem brauchten sie einen Anführer für die Kirche. Karena itu Rasul Petrus hadir dengan membawa satu pesan, sebuah pengharapan. Hier kam der Apostel Peter ins Spiel und missionierte über Hoffnung und Trost. Memberikan satu penghiburan dan menguatkan setiap para pemimpin Kristen dan seluruh jemaat di sana, bahwasanya kita bisa mendapatkan satu kepercayaan dan bisa mempercayai satu sama yang lain. Er stärkte die christlichen Anführer und die Gemeinde, sodass sie wieder Vertrauen erlangten und auch untereinander das Vertrauen erlangten. Mari kita baca di ayat yang pertama dan kedua. Di sini dikatakan Rasul Petrus
mengatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Rasul Petrus hadir bukan untuk menampakkan seseorang atau sosok pemimpin yang paling hebat. Apostel Peter zeigte sich hier nicht als den größten Anführer, Karena dia adalah salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. weil er vielleicht mit Jesus eine sehr enge Beziehung hatte. Tetapi Rasul Petrus hadir, di sini dikatakan, firman Tuhan mengatakan dia hadir sebagai teman dari semua penatua. Aber hier zeigte Peter sich als Freund von den Ältesten. Von Dan allen. dia memberikan nasihat. Und denen er auch einen Rat oder seinen Rat anbot. Rasul Petrus juga tidak menempatkan bahwasanya posisinya itu lebih tinggi daripada penatua pada saat itu. Er positionierte sich auch nicht über die anderen Anführer oder der Kirche oder den Ältesten. Tetapi dia mau menyetarakan posisinya dengan seluruh para pemimpin yang ada pada saat itu. Sondern er sah sich mit den anderen auf der gleichen Ebene. Penatua di sini berbicara sebagai pemimpin gereja, atau biasanya kalau di IFGF mengatakan ya dia juga seorang pastor, seorang leader, ada L1, L2, L3. Zu den Ältesten gehören hier die Anführer der Kirche oder hier im IFGF sagen wir auch der Pastor oder der Leader. Da gibt es L1, L2. Dan itu di dalam skup untuk di dalam gereja, tetapi kalau kita berpikir di dalam skup yang lain, itu berbicara bagi seorang pemimpin di dalam dunia sekuler. Und auf einer anderen Dimension ist es so, dass es hier um die Anführer in der Welt, auch in der säkulären Welt handelt. Karena itu Rasul Petrus ingat dan mengerti apa yang Yesus ajarkan pada saat dia sebagai muridnya Yesus pada saat Yesus masih ada di dalam dunia. Und hier erinnerte sich Peter an Jesus' Lektion, als Jesus noch auf der Welt war. Rasul Petrus mengajarkan bahwasanya dia ingat seorang pemimpin itu bukan untuk menjadi seorang yang memiliki satu posisi, tetapi seorang pemimpin itu harus melayani. Peter lehrt, dass Anführen keine Position ist, sondern Anführen ist Dienen. Leader is not position, but leader is serving. Seorang pemimpin bukan hanya untuk berebutkan sebuah posisi, tetapi seorang pemimpin adalah seorang yang bisa melayani. Ja, ein Anführer kämpft nicht nur um eine Position, sondern ein Anführer muss dienen können. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-26 sampai 28. Jesus lehrte seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 20, Vers 26 bis 28. Di sana dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht.
so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Karena itu Rasul Petrus memberikan satu nasihat kepada para penatua gereja, yaitu dengan kata gembalakan domba-domba yang Tuhan sudah percayakan tanpa dengan paksaan, tapi dengan sukarela dan sesuai dengan kehendak Allah. In diesem Zusammenhang verkündete Peter eine Nachricht an die Ältesten der Kirche, um die Schafe zu hüten, die Gott denen schon anvertraut hat, ohne Zwang und aus ihrem freien Willen im Einklang mit Gottes Willen. Banyak orang akhir-akhir ini berpikir kalau mendapatkan sebuah kepercayaan untuk memimpin, Viele Leute sehen sich in einer oberen Position, wenn ihnen eine führende Position anvertraut wird. mereka berpikir bahwa karena sedang ada di posisi yang paling atas, Ja, sie denken, sie sind auf einer hohen Position. dan biasanya lupa akan tugas yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin, yaitu harus melayani bagi orang yang ada di bawahnya. Und sie vergessen dann oft, dass die eigentliche Aufgabe von denen als Anführer das Dienen ist und das auch den Geführten dienen. Demikian pula pada saat kita semua mendapatkan sebuah kepercayaan untuk memimpin. Das Gleiche gilt auch, wenn Gott uns in eine führende Position anvertraut. Contohnya di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, atau di dalam gereja, harus selalu ingat bahwasanya semuanya itu harus kita layani. Sei es in der Familie, im Job oder in der Kirche, wir müssen immer in diesen Bereichen als Diener anführen. Ya, di dalam keluarga, contohnya kita harus menjaga pernikahan kita, memelihara anak-anak. Terus di dalam pekerjaan kita harus bekerja dengan penuh integritas kita, melayani di dalam gereja, otomatis kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Ja, der Familie dienen, zum Beispiel ist die Ehe erhalten, die Kinder beschützen oder im Job dienen. Das heißt dann, dass wir mit voller Integrität unsere Arbeit leisten. Oder in der Kirche dienen. Und dann automatisch werden wir dann Gott dienen mit unserer vollen Kraft, Seele und Verständnis. Jadi poin yang pertama, leader is not position, leader is servant. Also der erste Punkt, Anführen ist keine Position, Anführen ist dienen. Poin yang kedua, dalam ayat berikutnya kita akan baca di ayat yang ketiga dan keempat. Di sini dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala yang agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sekali lagi Rasul Petrus memberikan nasihat yang mungkin sangat keras kepada para penatua yang sudah keluar daripada jalurnya. Erneut gibt Apostel Peter hier in den Versen einen harschen Rat an die Ältesten, die den Pfad verlieren. Dia mengingatkan kembali langsung bagaimana selama Yesus masih dalam pelayanannya di bumi ini. Er erinnerte sie erneut, wie Jesus den Menschen auf der Erde diente. Petrus mengingatkan kepada semua pemimpin Kristen akan tugasnya untuk menjadi teladan dalam pelayanannya. Peter erinnerte den Ältesten, die Ältesten, sodass sie ein Beispiel, ein Vorbild anderer in ihrer Arbeit als Diener sein müssen. Bukan mengejar untuk kebutuhannya sendiri, tetapi untuk bisa melihat satu kebutuhan dari orang lain. Sie sollen nicht nur ihr eigenes Ziel erreichen oder auf ihr eigenes Ziel achten, sondern auch auf die Bedürfnisse der Gemeinde. Karena itu saya memiliki satu kata untuk ayat ini,
bahwasanya a leader is a role model, not a boss. Also kommen wir zum zweiten Punkt. Ein Anführer muss ein Vorbild im Leben sein für die Leute, die er führt. Also Leader is a role model, not a boss. Saya sebagai gembala di IFGF Düsseldorf, saya bukan bos Anda. Ich bin hier im IFGF nicht Ihr Boss oder euer Boss. Tetapi saya berusaha untuk menjadi seorang role model yang menjadi satu contoh bagi orang lain, bagi kita semua seluruh jemaat di IFGF. Aber ich versuche, ein Vorbild zu sein für euch alle im IFGF. Ya, untuk bisa memimpin secara bersama-sama sesuai dengan kehendak Tuhan. Sodass wir alle Anführer sein können, wie Gott es will. Bukan hanya cuma untuk memberi perintah atau demi perintah, tetapi bagaimana saya memberikan satu contoh untuk kita bisa sama-sama membawa kemuliaan Tuhan di dalam gereja ini. Nicht nur, dass ich Befehle geben kann, sondern dass wir alle gute Anführer werden können. Untuk memberikan contoh bagaimana untuk kita bisa melayani, bukan hanya untuk dilayani, tapi saya mau memberikan contoh bagaimana untuk bisa melayani kita semuanya yang ada di tempat ini. Ich möchte ein Vorbild sein, wie man dienen kann, wie man ein Diener als Anführer ist. Untuk menjadi role model di dalam suatu kepemimpinan itu bukan hanya untuk berlaku kepada orang-orang yang tua saja. Ein Vorbild zu sein gilt nicht nur für die Ältesten. Yang mungkin dianggap banyak orang menganggap bahwasanya orang tua itu lebih banyak pengalamannya. Wo die Leute vielleicht denken, dass sie die mehr Erfahrenen sind. Tetapi untuk bisa menjadi role models itu juga berlaku bagi setiap pemimpin anak orang-orang yang muda. Aber ein Vorbild müssen auch die jungen Anführer sein. Karena itu Rasul Petrus mengingatkan pada poin yang ketiga, dia memberikan satu contoh, memberikan satu nasihat juga kepada anak-anak muda. Und deswegen gab Apostel Peter hier auch den jungen Leuten den Rat und Erfahrungsbeispiele. Di sini dikatakan di ayat yang berikutnya, pasal ayat yang ke-5 sampai ke-6 dikatakan demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semuanya rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dari sini saya belajar poin yang ketiga, bahwasanya Rasul Petrus mengajarkan untuk kita itu seorang pemimpin mempunyai satu hati. Also hier sagte Peter, dass ein Anführer auch ein gutes Herz haben muss. Di sini dikatakan kita harus memiliki satu hati yang rendah hati dan pengasih. Humble and compassionate leader, not selfish leader. Ein guter Anführer ist ein demütiger und ein barmherziger Anführer, kein egoistischer Anführer. Jadi seorang pemimpin harus memiliki satu yang kerendahan hati dan dia memiliki kasih. Bukan seorang pemimpin yang untuk mementingkan dirinya sendiri. Ein Anführer, ein guter Anführer muss ein demütiger Anführer sein. Der muss Liebe in sich tragen und nicht nur an sich denken. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya sikap rendah hati dan pengasih itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang yang mau menerimanya. Gottes Worte sagt, dass Demut und Barmherzigkeit Charaktere sind, die von Gott uns geschenkt worden sind. Für die das auch akzeptieren möchten.
Ya, saya kutip di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6 dari kitab Amplified Bible mengatakan Tuhan menentang orang yang sombong dan angkuh, tetapi terus-menerus memberikan karunia rahmat kepada orang yang rendah hati yang berpaling dari pembenaran diri. In Jakobus 4, Vers 6 steht geschrieben, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Jadi Tuhan memberikan satu karunia bagi kita yang mau menerimanya, untuk kita mau menjadi orang yang rendah hati. Also gibt Gott uns Gnade für die, die auch Demut zeigen. Selain menjadi orang yang rendah hati, kita memiliki satu kasih, di mana di Yohanes pasal 21 ayat 15, di sini ditulis, sesudah sarapan dengan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawab Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Weiterhin steht im Johannes 21, Vers 15, dass ein Anführer auch barmherzig sein muss. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmlein. Jadi kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki satu hati yang rendah hati dan kasih untuk kita bisa menggembalakan domba-domba yang Tuhan sudah siapkan buat kita semuanya. Also müssen wir als Anführer demütig sein und barmherzig sein, sodass wir die Lämmlein weiden können. Pesan yang keempat, poin yang terakhir yang mau saya sampaikan di sini untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin yang mendapatkan satu kepercayaan dan juga bisa dipercayai orang lain. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-7 di sini tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Die vierte und letzte Nachricht von Peter an uns, um Anführer zu werden, die das Vertrauen verdienen und auch von anderen vertraut wird, ist im letzten Vers, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werfet, denn er ist besorgt für euch. Dengan kata lain, seorang pemimpin itu harus bisa yang menghormati Tuhan. Leader who honoring God. In anderen Worten müssen wir Gott Respekt oder die Ehrfurcht zeigen. Ya. Orang menghormati Tuhan itu dengan kata lain kita sering dengar adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Wir respektieren Gott, indem wir oft hören, dass wir Ehrfurcht vor Gott zeigen. Takut akan Tuhan ini juga berarti berbicara tentang bagaimana ketaatan kita sebagai seorang pemimpin kepada Tuhan. Ehrfurcht widerspiegelt auch unsere Gehorsamkeit vor Gott. Saya yakin pada saat kita memimpin, kita bisa jadi menghadapi satu ujian atau tantangan. Ich bin mir sicher, dass wir im Leben als Anführer auch gelegentlich auf Herausforderungen stoßen. Pada saat itulah kita bisa melihat bahwasanya Tuhan itu memberikan satu petunjuknya, memberikan satu hikmatnya, dan kita bisa melakukannya. In diesem Moment schaut Gott, ob wir weiterhin ihm gehorsam sind. Tuhan melihat apakah kita bisa berserah penuh kepada Dia
yang selalu beserta kepada kita. Er schaut, ob wir trotz der Herausforderung ihm unterwerfen können. Ja. Ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin Kristen zaman-zaman hari ini itu mengerti banyak akan firman Tuhan. Viele christliche Anführer kennen Gottes Worte. Tetapi mereka menaruh firman Tuhan itu ada di belakang mereka dan mengatakan nanti kalau aku perlu, aku mau pakai firman Tuhan itu. Sie verstauen diese Worte aber in der Hinterhand und sagen, ich nutze nur diese Gottesworte, wenn ich es auch brauche. Dengan kata lain, firman Tuhan hanya dipakai sebagai ban serep atau cadangan. Kurz gesagt, Gottes Worte werden hier lediglich als Reserve genutzt. Ini bukan satu sikap yang menghormati akan Tuhan. Das ist keine Einstellung, Gott Respekt zu zeigen. Sikap yang menghormati akan Tuhan adalah bahwasanya kita tahu dan mengerti akan firman Tuhan. Ein Beispiel, Gott Respekt zu zeigen, ist, dass wir Gottes Worte auch verstehen. Ya, dan menaruhnya itu bukan di belakang kita, tetapi menaruh firman Tuhan itu ada di sejajar dengan kita. Und wir müssen diese Gottes Worte parallel zu uns in unserem Leben halten. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah Tuhan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Denn unser Gott ist Immanuel, Gott ist mit uns. Ya, kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan itu kita bisa mengerti dan kita bisa pakai firman Tuhan itu untuk memberikan kekuatan dan menuntun dalam setiap kehidupan kita. Wir können zusammen mit Gott gehen und er kann uns dann auch Kraft schenken. Jadi kita harus ingat untuk kita menjadi seorang pemimpin yang bisa mendapatkan kepercayaan dan bisa dipercayai oleh orang lain. Kita harus memimpin dengan melayani tanpa paksaan dan tanpa satu desakan, tetapi kita bisa melayani dengan sukarela. Also wir müssen als Anführer, die auch das Vertrauen dann verdienen, ein Anführer, der auch dient in Freiwilligkeit. Yang kedua, Ohne kita perlu Zwang. ingat untuk menjadi seorang pemimpin kita harus menjadi role model, bukan menjadi bos. Das Zweite ist, als Anführer müssen wir ein Vorbild sein und kein Boss. Kita harus mempunyai satu kerendahan hati dan untuk memiliki kasih untuk kita bisa mengembalakan domba-domba yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Wir brauchen Demut und Barmherzigkeit beim Anführen, sodass wir die Lämmer hüten können. Dan yang terpenting, kita juga harus menghormati Tuhan dan kita juga bisa takut akan Tuhan. Und das Wichtigste ist, dass wir Respekt und Ehrfurcht vor Gott zeigen müssen. Dan saya yakin dan percaya dari 4 poin yang kita pelajarin sore hari ini, Tuhan bisa mengubahkan di dalam sikap kepemimpinan kita untuk kita bisa mendapatkan kepercayaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Und nur so, mit diesen 4 Punkten, wird Gott uns sein Vertrauen schenken, sodass wir Anführer werden, die wirklich glaubwürdig und vertrauenswürdig sind. Saya ada satu quote dari John Maxwell. Dia mengatakan, leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Ein Zitat von John Maxwell. Führungskräfte werden nicht wegen ihrer Macht groß, sondern wegen ihrer Fähigkeit, andere zu stärken. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengembalakan, kita bisa memberikan pengaruh kepada orang lain dengan sesuai yang Tuhan izinkan, Tuhan mau, itu merupakan satu keberhasilan, satu kesuksesan untuk sebagai kita
seorang pemimpin yang bisa memimpin dari dalam keluar untuk orang lain. In anderen Wörtern, als Anführer müssen wir dienen. Und das erreichen wir nicht nur mit unserer Kraft, sondern Gott gibt uns die Kraft. Mari kita tutup dengan berdoa. Lass uns Tuhan, beten. kami mengucap syukur ya Tuhan, sore hari ini kami boleh belajar sesuatu yang Engkau inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami menjadi seorang pemimpin. Paling sedikit kami bisa memimpin di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, biarlah sore hari ini apa yang kita sama-sama pelajarin ya Tuhan, itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mendapatkan satu kepercayaan lagi ya Tuhan. Kalau hari-hari ini kehilangan kepercayaan atau kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain ya Bapa. Tapi biarlah sore hari ini Tuhan, firman-Mu boleh menghidupi buat kita semuanya. Firman-Mu boleh memberikan satu cara pandang yang berbeda ya Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan, Engkau boleh ubahkan. Hidup kami boleh Engkau berikan satu hikmat ya Tuhan. Untuk kami boleh memimpin sesuai apa yang Engkau mau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati buat seluruh keluarga-keluarga, berkati buat seluruh jemaat-jemaat AFGF Düsseldorf ya Tuhan. Baik pun dimanapun mereka berada, dimanapun dalam segala pekerjaan mereka Tuhan, mereka boleh menjadi seorang pemimpin yang baik dan memiliki integritas yang sesuai dengan Engkau mau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. I sing praises to your name.